देवसान्न पूर्णिमा उपलक्षे कोरापुट साबर श्रीक्षेत्र एक प्रकार भिड़ यही भितर गोटे रोचक दृश्य देखा मिली पश्चिमबंगर भक्त दुई भौणी माँ और भौणी सान भौणी से भी देवसान्न पूर्णिमा दर्शन करने साबर श्रीक्षेत्र में पहुँची सहयोगी कोई भी दृश्य देखेबे बालकृष्णा राजगोपाल ठाकुर को से पश्चिमबंग धरिकी आसी साबर श्रीक्षेत्र को निश्चित भाव सहित आलोचना करवा जे रही दुई भौणी रही माँ रही सान भौणी रही तो पहले पूछूंगा आप कहाँ से आए हैं, कैसे आज देवसान्न पूर्णिमा है, क्या ठाकुर लेके आए हैं? আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি। পশ্চিমবঙ্গে তারকেশ্বরে থাকি। ইনি আমাদের ঘরের দেবতা। ইনি হচ্ছেন লাড্ডু গোপাল বালকৃষ্ণাজি। খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। আর জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ দেবের দর্শন পেয়েছি, প্রচণ্ড ভালো লাগছে। জয় জগন্নাথ। देखुन तो पश्चिमबंग आसी लाडू गोपाल बालकृष्ण को धरिकी आसी दुई भौणी अन्य जड़े भौणी भी रही सहित आलोचना करवा कैसे लगा कोरापुट और आज देवसान्न पूर्णिमा स्नान यात्रा है कोरापुट में, कैसे लग रहा है, पहला बार आए हो? হ্যাঁ, একদমই প্রথমবার আসছি। আর প্রথমবার এসে জগন্নাথের এত সুন্দরভাবে স্নান যাত্রা দর্শন করছি, প্রচণ্ড ভালো লাগছে। আমরা সবাই খুব খুশি। জয় জগন্নাথ। से परिवार बहुत खुशी से पश्चिमबंग गोटे परिवार आसछन्ती माँ सहित आलोचना करवा कैसे लग रहा है ठाकुर के दर्शन के लिए और स्नान यात्रा देवसान्न पूर्णिमा है, कैसे ठाकुर का दर्शन हुआ है? আমি তো এখানে প্রথম এলাম, কিন্তু এসে যে এখানে জগন্নাথের দেখা পাবো এটা মানে আমাদের স্বপ্নের বিষয়। মানে প্রচুর ভালো লাগছে, খুব আনন্দ হচ্ছে। মানে এত জায়গা ঘুরতে বেরিয়েছি, এরকম সামনে জগন্নাথকে দর্শন করব বা ওনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব, এরকম আমাদের স্বপ্নের বিষয়, মানে কল্পনার বাইরে। খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দ হয়েছে এখানে এসে। জয় জগন্নাথ। सबुआड़े बुली किंतु कोरापुट साबर श्रीक्षेत्र में जो जगन्नाथ को दर्शन कले मन मोहित हो जाए। आउ जन भी छोट झील अच्छी सहित कैसे लग रहा है ठाकुर के दर्शन? খুবই ভালো লাগছে। প্রথমত এখানে আমিও প্রথমবারই এসেছি, আর এখানে এসে জগন্নাথের মন্দির দর্শন করে প্রথমেই যেটা পেলাম স্নান যাত্রা জগন্নাথের, তার সাথে এখানে দেখতে পেলাম জগন্নাথের আগমন এবং আমরা প্রণাম করলাম। তার সাথে আমাদের সাথে ছোট্ট লাড্ডু গোপালও দেখলো, আমাদের খুবই ভালো লাগছে। জয় জগন্নাথ। देखुन तो लाडू गोपाल बालकृष्ण को धरी आसी सपरिवार आसी ठाकुर दर्शन कर सहित आलोचना कला बेले गोटे जिनस शुणा मिलते ठाकुर दर्शन सबुठ बढ़िया होती क्यों जगार से भाई से ठाकुर दर्शन पाई ना जो कोरापुटर साबर श्रीक्षेत्र स्नान पूर्णिमा बाग्या यात्रा से ठाकुर दर्शन कर निजक आनंदित मन कर कोरापुट साबर श्रीक्षेत्र सौम्यरंजन साहू कनक न्यूज।